Γεια σας! Πάμε να φτιάξουμε σως πιστάσιο. تعالوا نعمل مع بعض صوص بيستاشيو أو صوص الفستق اللي بيستعمل في الحلويات. هنجيب كوباية فستق ونحط عليها نص كوباية مية سخنة، نسيبه شوية يدبل ونبتدي نقشره. Έφερα ποτήρι ζεστό νερό, ένα ποτήρι φιστίκια υγιεινής, το αφήνω λίγο να ξεφλουδίσει φλούδα, το καθαρίζω καλά, βγαίνει έτσι εύκολα το φλούδα. بقشره بتخرج بكل سهولة وهنبتدي نحطه في الميكسر بتاعنا. Το καθαρίζω, βγαίνει πολύ εύκολα και πάμε να το βάλουμε στο μίξερ. هنحط كوباية الفستق، ربع كوباية زيت.